السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله غنتعرفوا على درس الكيمياء ترانسفورماسيون سبونتاني دون ليبيد الذي يخص المستوى الثاني بكالوريا. غنشوفوا ملخص الدرس وايضا تمارين من امتحانات الوطن. التمرين الاول étude de la pile fer cuivre، والتمرين الثاني étude de la pile نيكل كاديوم. هذو من امتحانات 2019 ديال باك برو هندسة كهربائية وباك بيوف علوم فيزيائية. مرحبا بكم بعد قليل. في الفقرة الأولى غنتكلموا على دراسة كيفية لبيل. إذا كيتكون العمود من نصفي عمود وقنطرة ملحية ان بون صالين. لتشغيل العمود طبعا يجب ربط القطبين بموصل أومي وأمبيرمتر. قلنا في نفس العمود الأول كاين مثلا النحاس ومحلول يحتوي على أيونات نحاس، وفي نفس العمود الثاني كاين الزنك ومحلول يحتوي على أيونات الزنك. هذوما كيتسموا لي دومي بيل. هذا لو بون صالين. ثم نربط الإلكترودين بموصل أومي وأمبيرمتر. فيما يخص لو كريتير ديفوليسيون، إننا كنعرفو أن سيستيم شيميك خارج التفاعل دائما يؤول إلى ثابتة التوازن ك. إذا في الأول ممكن يعطونا نحسبو كيو ار إنيسيال، يعني خارج التفاعل البدئي، ونقارنه مع ك. إذا لقينا هذه الحالة ديال كيو ار إنيسيال انفيريور ك، إذا تطور هذه المجموعة يكون في المنحى المباشر، يعني المنحى الأول. إذا كانت كيو ار إنيسيال أكبر من ك، إذا التطور يكون في المنحى الثاني. إذا كانت متساويين، إذا ليس هناك تطور، كتكون وصلت المجموعة إلى حالة التوازن. إذا يكون العمود في هذه الحالة قد توقف عن الاشتغال. في الفقرة الموالية نتعرفوا على لا بولاريتي دو لا بيل. إذا عطونا أن منحى التيار هو منحى موجب من خلال قياس باستعمال جهاز لامبيرمتر، إذا يمكن التعرف على قطبي هذا العمود. منحى التيار يمر من القطب الموجب عبر الذرة ثم يعود إلى القطب السالب. هذه الطريقة الأولى لمعرفة قطبي العمود. إذا لتعرفنا على القطب الموجب اللي هو الكاثود والقطب السالب اللي هو الانود. كيكون عندنا في القطب السالب لوكسيداسيون، في القطب الموجب كتكون عندنا لا ريدكسيون. اذا في لوكسيداسيون كتكون لا كوروزيون. اذا تآكل الكترود اللي هو الكترود السالب، مثلا عندنا الزنك يتحول الى ايونات الزنك. ثم في الالكترود الموجب عندنا لا ريدكسيون يعني اختزال، وكيكون عندنا لو ديبو يعني توضع الفلز المتواجد في القطب الموجب. مثلا عندنا ايونات النحاس كتحول الى النحاس، اذا عندنا توضع النحاس في القطب الموجب على شكل اختزال ايونات النحاس. وعندنا تآكل مثلا الكترود الزنك في القطب السالب. اذا باش نعقلوا عليها لا كوروزيون يعني ديمينيسيون كتكون تناقص او تآكل القطب. اذا كتكون عندنا ناقص ديمينيسيون لا كوروزيون كتكون القطب ناقص اللي هو لا نود. اذا كان عندنا ديبو كيكون عندنا القطب الموجب. نقدر نعقلوا بهذه الطريقه او بالطريقه الاولى بمعرفه منحى التيار، ثم بمعرفه مربطي او القطبين ديال العمود يمكن اعطاء لو شيما كونفونسيونيل او التبيان الاصطلاحي للعمود. كنديروا القطب السالب الالكترود السالب ثم القطب الموجب في الطرفين، وكنوضعوا الايونات في الوسط بهذه الطريقه. هذه كنكونوا درنا تبيان اصطلاحيه للعمود. إلى الفقرة الثانية والتي تخص الدراسة الكمية. إذا لمعرفة كمية الكهرباء Q كتساوي E دلتا T، هذه معروفة في الكهرباء. ثم
Q كتساوي أيضا NE في F، كمية مادة الإلكترونات المنتقلة خلال اشتغال العمود في F هي ثابتة تسمى كونستانت دو فاراداي، هاد القيمة ديالها بالوحدة سي بار مول. ثم يمكن إنشاء الجدول الوصفي لهذا التفاعل الذي يقع داخل العمود ومعرفة لافونسمون فينال يعني XF، تقدم تفاعل XF الذي يرتبط ب NE بالعلاقة التالية: NE كمية مادة الإلكترونات كتساوي ألفا في XF، بحيث ألفا هي عدد الإلكترونات المتبادلة. ثم عندنا XF كتساوي E دلتا تي على ألفا F. نجد هذه العلاقة من خلال العلاقات الثلاث اللي شفنا الآن. إذا كندمجوا العلاقة الأولى والثانية ثم نضيف الثالثة لنحصل على أن XF تساوي E دلتا تي على ألفا في F. من خلال التعرف على XF يمكن أيضا حساب تغيرات كمية المادة ديال إما المتفاعلات أو لا النواتج. مثلا دلتا N زد N كتساوي ناقص XF. علاش؟ لأن زد N كاينة في المتفاعلات، كتكون ناقص XF. كمية مادة بدئية شي وقع ليها كتناقص، إذا كنديرو N صفر زد N ناقص XF، هذه كمية مادة نهائية ناقص كمية المادة البدئية N صفر زد N، كتبقى لنا ناقص XF هي دلتا N زد N. بالنسبة للنواتج مثلا النحاس، إلكترود النحاس في النواتج غتكون عندنا دلتا N كتساوي زائد XF، هذا تغير كمية المادة ديال XF ديال CU. من خلال دلتا N يمكن حساب دلتا N تغير الكتلة، كنضربو دلتا N في M. بالنسبة للوحدات عندنا M بالجرام طبعا، دلتا M بالمول، و M غتكون M اللي هي كونت M لا ماس مولار كتكون بالجرام باغ مول، كنختزلو بمول كتبقى لينا دلتا M بالجرام. إذا هذا كل ما يخص الدراسة الكمية. طبعا بمعرفة معادلة التفاعل يمكن أيضا حساب كل هذه المقادير اللي قلنا، ابتداء من XF ودلتا N ودلتا M. نلتقي بعد قليل في تمارين من امتحانات وطنية. إذا في التمرين الأول اللي غنشوفو من امتحان باك برو 2019 هندسة كهربائية، عندنا لو بيل فير كويفر كيعطيونا l'intensité de courant 20 mA, la masse molaire du cuivre. Les questions: donner le schéma conventionnel de cette pile, écrire l'équation de la réaction chimique à chaque électrode, ainsi que l'équation bilan. Troisième question: au cours de la durée delta T, la masse des dépôts de cuivre formés est M égale à 47,4 mg. Montrer que delta T égale 2F fois M sur MCU fois I, puis on demande de calculer delta T. Donc dans la première question, pour donner le schéma conventionnel de cette pile, on retourne aux données. Donc on a la formation d'un dépôt de cuivre يتكون أو توضع النحاس على إلكترود النحاس وتناقص إلكترود الحديد. إذا خدينا مثلا المعطى الأول، lors du fonctionnement de cette pile, on a la formation d'un dépôt de cuivre. Donc selon la demi-équation de réduction cathodique, les ions Ce2+ se transforment au cuivre. Donc عندنا لو ديبو دو كويفر يعني الزيادة في إلكترود النحاس، وبالتالي ملي كتكون عندنا الزيادة أو لو ديبو كيكون هاد الكويفر هو l'électrode positif, donc l'électrode plus. Et par suite, le schéma conventionnel de cette pile sera comme suit. Donc le cuivre a le pôle positif, l'électrode positif, et le fer, l'électrode négatif. Deuxième question, on demande d'écrire les équations de réaction. Premièrement, la réduction Ce2+ plus des électrons donne Cu, puis l'oxydation Fe
donne Fe de plus 2 électrons. On a le même nombre d'électrons, donc on fait la somme pour trouver l'équation bilan dans le sens 1. Donc C de plus Fe donne Cu plus Fe de plus. Pour la troisième question, détermination de la durée delta T de fonctionnement de la pile. Il faut montrer la relation. Donc, on a Q égale I fois delta T égale Ne fois F, la quantité d'électricité. Puis, on a Ne égale alpha fois XF. Ne est le nombre de moles des électrons, alpha le nombre des électrons et XF l'avancement final. Donc à partir de la deuxième équation de réduction, C de plus 2 électrons donne Cu, on a alpha égale 2. Donc Ne égale 2XF. Pour XF, c'est تقدم نهائي. donc غيكون عندنا في النواتج إذا كيعطينا كتلة النحاس على الكتلة المولية ديالو. Donc Ne égale 2 fois M sur MCU. Et par suite, Q égale I delta T égale 2M sur MC fois F. هنا عوضنا alpha ب2 انطلاقا من l'équation de demi-équation de réduction. لقينا alpha égale à 2. Puis on remplace XF par M sur MC. في النهاية نقدروا نستنتجوا delta T égale 2 fois F fois F M divisé par MCI fois I. La relation demandée, l'application numérique, on trouve delta T égale 7203 secondes, c'est-à-dire 2 heures. Et voilà pour le premier examen. إذن في هذا الامتحان الثاني اللي كيتعلق ب l'examen baccalauréat BIOF SP 2019, l'étude de la pile nickel-cadmium. On a les deux demi-piles, concentration C égale 1 mol par litre. أيضا هنا في المعطيات عطاونا l'ampérimètre indique le passage d'un courant électrique I égale 0,3 ampères. عطاونا أيضا la masse molaire ديال النيكل ثم la constante associée à l'équation Ni de plus C plus CD donne Ni plus CD de plus. K égale 4,5 10 à puissance 5. Elle est la constante d'équilibre. La première question, calculer la valeur des quotients de la réaction qui est R initiale. En déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. Deuxième question, donner le schéma conventionnel de cette pile. Troisième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. Quatrième question, la pile fonctionne pendant une durée de 5 heures. Calculer la variation delta M de la masse du nickel pendant delta T. Pour la première question, نحسب خارج تفاعل في الحالة البدئية. انطلاقا من المعادلة اللي عطاونا QR initial égale la concentration des ions les produits, les OCI, le CD de plus sur la concentration de Na de plus. Maintenant, la même concentration, donc QR initial égale 1. Même concentration. Et on a K égale 4,5 10 à la puissance 5. هذا K قلنا يثبت التوازن. Quand on compare les deux valeurs, كنلقاو أن QR initial inférieur à K. Donc l'évolution du système va être dans le sens 1. لأن ثابتة أو خارج التفاعل البدئي أقل من ثابتة التوازن. إذا يكون عندنا le sens 1. منحى المباشر. Pour la deuxième question, donner le schéma conventionnel
إذا انطلاقا من معرفة المنحى ديال التفاعل يمكن اختيار أحد متفاعلين، مثلا لو كادميوم كنلاحظوا أنه كيتحول إلى أيونات سي دي دو بلس. إذا عندنا أوكسيداسيون ديال سي دي، دونك هاد سي دي اللي هو الكاديوم jouera le rôle de l'anode. عندنا أوكسيداسيون anodique, donc le signe moins. Et par suite, le schéma conventionnel de cette pile sera comme suit. Un CD le moins, CD de plus, NI de plus, NI avec le pôle positif. La question 3. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. Donc, je n'ai la réduction cathodique, parce qu'on a Na de plus des électrons NI. On a le sens 1 fait de l'équation bilan, on a le sens 1. Donc Na de plus va تحول Ni. Il y a une réduction cathodique. La deuxième demi-réaction, on a l'oxydation à la note CD va تحول ion CD de plus des électrons. L'équation on a donc sur la question 4 pour déterminer la variation delta M, la masse du nickel pendant la durée delta T égale 5 heures. Donc, la relation là, Q égale I delta T, et Q égale la quantité d'électricité égale aussi NE fois F. F est la constante de Faraday. NE égale alpha XF, alpha nombre d'électrons. Il a la demi-équation de réduction, Na de plus des électrons, donc alpha égale 2. Non, alpha 2. XF et la variation de la quantité de matière. Il a le nickel. Le nickel flip produit, donc delta M sur M égale XF. On a les deux relations, l'oula et l'autre, donc on a alpha XF fois F égale I delta T, s'écrit donc 2 delta M à la M fois F. Et là, on a XF, القيمة ديالها I delta T, ونخرجوا delta M. On a de la relation delta M égale I delta T sur 2 fois F fois la masse molaire du nickel. Puis on remplace chaque quantité par sa valeur pour l'application numérique et on trouve delta M égale 1,64 grammes. شكرا وإلى فيديو آخر إن شاء الله.